जय जगन्नाथ समस्त को आम बाहर बालेश्वर रु भद्रक को तो फुल ब्लॉग आप निहाती देखिए। तो भद्रक कौन कलु भद्रक कहीं आसचु तो निहाती जानवे भद्रक फेमस काली पूजा। तो चलतु मो सहित भद्रक फेमस काली पूजा देखा। जय जगन्नाथ। जदि खंतापड़ारू सुर पर्यंत रोड को इग्नोर कर दिया हुए ताहले सुर परठू राइड्र मजा आसो बाइक राइड्र नले तापर तो बाइक राइड कथा न कहले भल जे खंतापड़ाठू सुर पर्यंत रास्ता एत खराब एत माने आप आमर ये चेकगेट पाखे ही रोडटा ही देखूँ ना एत खराब है कहले न सरे। आउ रोड को जब आम इग्नोर करदे तो चलतु बुला स्टार्ट करा जाऊ। एबे प्राय टाइम 4:30 है आमे पाखापाखी चरंपा पाखापाखी पहुँच जीवु एबे आउ अल्प समय मध्य। तो आमे प्राय घर बाहरी 3टा समय रोड एत खराब थिला जे माने कहले न सरे। आउ ता साथरे पुणी डंपर फंपर जाउची तो देखी चाहिए सुरक्षित भाव में आसवाई आमे माने 45-60 स्पीड रखी गाड़ी कहीं ता उपरू आ स्पीड रे जाई हबनी चाहिए भी गाड़ी चलई पारिबेनी। 10-20 ही चलैकी आसबे ये आम रोडटा एत खराब अच्छी सुर पाखापाखी रोड्रे। तो ऑलरेडी भद्रक रे पहुँची गलु। भद्रक आसीचु आ माँ दक्षिण काली मंदिर जीवुनी जोटा कि भद्रक मोटरसाइड अच्छी। तो आगे आम से गलु माँ दर्शन पर दक्षिण काली मंदिर आम पहुँची गलु। आ मंदिरटा आग अपेक्षा आहरी भव्य हो गलानी। आम बहुत दिन पूर्व ये आसलु तो आज आसिकी माँ को पूजा करके मनरे जो शांति आसीगला कहले न सरे। तो आमे एबे बाइक पार्किंग करदेलु तो तांकर मंदिर भितर जोता चप्पल रखा व्यवस्था अच्छी। तो आमे शांति रे माँ को दर्शन करी पूजा करी दीपदान करिकी तापरे आमे आमर अन्यान्य कार्य पे बाहरिबा। तो चलतु मो सहित माँ को टिके दर्शन कर दियंतु। माँ कर सुंदर अपूर्व रूप भी टिके आपण माने भी देखि नियंतु। तो मु एबे दीप किणुଥିଲି तो दीप किणी सारी कि दीपदान कर साला परे मु आपन को माँ कर दर्शन करेमी। तो एई देखंतु माँ कर ए देखंतु माँ कर सुंदर मुख को सेउटू आमे बाहरिलु माँ को दर्शन करने अन्यान्य मंडप गुड़ाक बुली बुलिकी जे केमती कौन मंडप अच्छी। तो यहाँ आम मठसाई पाखापाखी एरिया गोटे मंडप को विजिट करके गलु जोटार कि 52तम सेलिब्रेशन होता आग अपेक्षा आ भद्रक सेमती काली पूजा मते कहीं तो जाक चमकर लगिलानी। तो केवल गोटे चरंपा एरिया रे ही बहुत बड़ मेला बसची नले ता व्यतीत आउ सेमती किसी एरिया रे पेंडेल फेंडेल नहीं कि माने किसी सजासाज्य से बाहरी आकार लगिलानी। तो एवटू मु बुली सारा पर निजक डिसअपॉइंट मन कली मुझे 52तम सेलिब्रेशनटा एत माने रुखा सुखारे केमती हो गला। तो एवटू क्रॉस करू करू मो हस्बैंड मत देखौले कि रूपा पिंटू खुशी जो नाही आमर तांकर जो शॉप है मोबाइल शॉप न्यू तो ये देखौले मत ये मार्केट पाटे आम गला बेलू देखौले। तो तापर आम आसिक बहुत भारी ट्राफिक जाम रे फसिलु एत भारी ट्राफिक जाम रे फसिलु जे बाहर बाहर संध्या हो गला सेटू। तो तापर आम कहलु जे नाई आम आउ सेठी न जाइक डायरेक्ट मेन माने हाईवे धरनेलु जमती चरंपा को पहुँचापी कहीं आईआईसी मेन रोडटा को ब्लॉक कर देते। तो से आम बाध्य होगी मेन हाईवे धरिलु धरिकी रिटर्न पुणी बुलिकी गलु चरंपा बाट देकी तल रास्ता देकी गाड़ी स्टाण्ड रे रखिदेलु रखिदे सारापर तापर आम गलु यहाँ स्टेशन बजार पाख मेढ़ जोटा कि आम बुली बुली देखुलु। आपण पुलिस भाई मान को पुलिस प्रशासन पाखरे आसी पहुंचतु आ पॉकेट मार प्रति सावधान निजर मूल्यवान दिन जो महिला यात्री को अनुरोध निजर भद्रक एरिया रे बहुत चोरी हुए छिनताई हुए आ पॉकेट मार हुए। तो से कौन मूल्यवान सुना गणा पिंधिकी मेला को आसतुनी आ निज जिनपत्र सुरक्षित रखु इवेन मोबाइल आ पैसा पत्र भी माने सुरक्षित रखु। भीड़ सेमती हुए किंतु एठी माने बहुत चोर कहते गले चले। तो ताकू इग्नोर करते गले ना मोटामोटी साजसज्जिया वगैरह आम बुलियापाई एंजॉय करने आम पुणी आगे चलू। यहाँ स्टेशन एरिया रे आम बुलूलु से 3-4टा पेंडेल हुए बहुत बड़ मेलाटा लगी जोटा कि चरंपा पाखरे जो मेलाटा लगी। तो आम से बुलाबुली करूँ आउ से आम स्टार्टिंग करके पशिलु आगे पालिया लड्डू देखापी आउे पालिया लड्डू देख सारापर एत माने अनहाइजेनिक लगे कि मुझे इच्छा कलेनी कहली ना आम अलग कौटी किसी नहीं नवा टी मुझे देखी जनक भिडियो कि पालिया लड्डूटा बहुत फेमस आ मुझे जानी भद्रक पालिया लड्डू फेमस बोली ठाकुर देखा बाहर पालिया लड्डू इग्नोर करके आ माँ को देखिकी ही मनर शांति था तांकु देखापी जाइली आउ सब जिन को जब इग्नोर करदे केवल मो माँ को देखिकी शांति अनुभव कली।
ଆଉ ମେଳାର ଫୁଲ୍ ମଜା ନେଲି। ଆଉ ମେଳାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କିଣାକଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଭଲ ଫେମସ୍ କୁଇଜିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, କିଣାକୁଣି କରୁଥିଲି। ମୋତେ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ଦେଶୀ ଘିଅର ଆଳୁ ଟିକିଆ ଖାଇବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯିବି ଯେଉଁଟାକି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବ ଖାଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକର ଫେମସ୍ ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ଦେଖିକି ତାକୁ କିଣାକୁଣି କରିନେଲୁ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାଦାମଟାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦୋକାନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବନାଉଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ବି ବନାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପିଇବିନି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପିଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଏଠି ପିଇଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ପୁଆ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଆ ପିଇ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଡରରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପିଉନଥିଲି କି ବାଥରୁମ୍ କେଉଁଠି ପାଇବି ନ ପାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବିନି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ ଖେଳନା କିଣାକୁଣି କରିନେଲି। ଆଉ ଇଭେନ୍ ତାର ସବୁ କିଛି ଖେଳନା ଅଛି, ତ ସେଠୁ ବାହାରୁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ବିକ୍ରି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଖାଲି ହାତରେ ବୁଲି ହେବନି, ଖାଇ ଖାଇକା ବୁଲିବା। ତ ସେଠୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ବି ଖାଇନେଲୁ। ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ତ ମେଳା ବୁଲାବୁଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛେ ମାନେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଯେମିତି ମିସ୍ ନ ହେଇକି ଯାଉ। ତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଲି ବୁଲାକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏପଟର ସେଇ ମଥୁରା କେକ୍ ଆଉ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ଛେନା କେକ୍। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନହାଇଜେନିକ୍ରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନହାଇଜେନିକ୍। ତ ଦେଖି ଦେଖିକା ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ମନ ହେଉଥିଲା ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେ ନାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ହେଇଯାଉଛୁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବାଟା ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଥିଲୁ। ତ ଏଠୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କିଛି ଟିକେ ତ ଖାଅ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ତ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖେ। ତ ମେଳାରେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଚାଲ, ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମେଳାରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲେ ସେପଟ ଠାକୁର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ମେଳା ଭିତରକୁ ପଶିଥାନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ବହୁତ ବାଟ ଆସିଗଲୁଣି ଆଗକୁ, ପୁଣି ଆଉ ମେଳା ଭିତରକୁ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବନି ନା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତ ଲୋକାଲ୍ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ଖାଇଲୁ। ତ ସେଠୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେରିକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ପୁଣି ସେଠୁ ବାହାରି ସାରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯେ କେଉଁଠି ଯିବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜୁଟିଗଲା, ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ଇଏ କହିଲେ ପୁରା ମେଳାରେ ତୁମେ ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇକା ବୁଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆସିଲି ସେଇଠି ଖାଇବି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଛେନା କେକ୍ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଦହି ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଖାଇକି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଥିଲି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦୁପଟ୍ଟା ବାଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଚାରିଲି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇକି? ସେ କହିଲା ହଁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇକି। ତାପରେ ଏଇ ଦୁପଟ୍ଟା ବାଲା କତିରୁ ମୁଁ ସବୁ ଦୁପଟ୍ଟା କିଣିଲି। ମୋତେ ବହୁତ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ 2-3ଟା ଦୁପଟ୍ଟା ନେଇନିଏ। ତ ତା ପାଖରୁ ଚୁଜ୍ କରି ଆଣୁଥିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ନିଅ, ଯଦି ଛିଡ଼ା ମିଡ଼ା ମାରିବ ଏଠି ତ କିଏ ଆଉ ମେଳାକୁ ଆଣିପାରିବେନି ନା ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଉଛି ମାନେ ସବୁ ଦୁପଟ୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖି ନେବି। ତ ସେ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, କୋଅପରେଟ୍ ଥିଲେ। ହଁ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ନେଇ ନୂଆ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଇ ସେପଟେ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟାକୁ ଜାମ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଇଆଇସି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର୍ କରାଯାଉ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳା ବୁଲିବା। ତ ଏପଟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲୁ। ଖିଆପିଆ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇନଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁପଟେ ରାମଦୋଳି ହେରିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସେପଟ ଏରିଆକୁ ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୋତେ ଭମିଟିଂ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ରାମଦୋଳିରେ ନ ବସିକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବି, ଆଉ ମେଳାରେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥିବ ଯଦି କିଣାକୁଣି କରିକି ନେବି। ତ ଏତେ ବାଟରୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଛେ, ତ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଏଟା ସେଟା ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି କରୁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ସବୁ କିଣିବୁ ବହିକା ନେଇକି ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ନ କିଣିକି ବୁଲାବୁଲି ଉପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଲି। ନାହିଁ ବେଶୀ ବୁଲିବା, ବେଶୀ ଦେଖିବା, ଏ ଖିଆପିଆ କରିହେବନି। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଥିବା ମଣ୍ଡପଟାକୁ ଆସିକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିନେଲୁ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଗୋଟେ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କର ଫଟୋ ନେଲି। ତ ଏଇଠୁ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍
जोटा कि मु कहते गले भद्रक आसी जे आलू टिकिया चाट खावाई जोटा कि बालेश्वर आगुरी जड़े भाई जाकि भद्रक रे बनाऊे मु खाऊली पिला बेले किंतु से टेस्टटा मुझे सुधा भूली ना देसी घी आलू टिकिया प्रिपेयर करके दौले आमर चिड़ियापुल पाखे रोकते कि एवं से सब आइटम बालेश्वर मिलूनी बालेश्वर सब आइटम मोमो वाला भाई मैंने नहीं नेले जो मैंने कि स्टीम मोमो एटा सेटा बिकुचंती आउ तो से सब को इग्नोर करा जाओ तो एबे देखंतु मो पई प्रिपेयर होची एटा मो पई नै आउ जन को पई प्रिपेयर होला मो भाबिली मो पई प्रिपेयर करचंती से कहले ना या पर मो आपन को प्लेट लगेबी तो प्रिपेरेशन ता आपन देखि नियंतु एते सुंदर चटपटा चटनी आउ माने बहलिया दही दे के दउचन जे मते देखि देखि एबे पाटरू नाळ गड़ी पड़ची ता टेस्ट मो पाटरू एबे सुधा जाई नै बेसी नै गोटे प्लेट होची तांकर 30 टंका थिला आउ मते तो क्वांटिटी वाइज टिके भाबुतली जे मैंने बेसी नहीं नेले बोली किंतु ता टेस्ट देखिकी मन खुशी हो गला तो या पर मो भी प्लेट रेडी हो गला आउ मोर खाई कि मो एक्सप्रेशनटा पूरा एमती थिला वाव वाला एक्सप्रेशन थिला तो सेठी एते लोक मत मु खाइबा को मो वीडियो को देखिकी अनुले जे मो रिएक्शन भी ठीक से दे पानथि मु कहली मो पेट न काटू एम को देखी देखिका तो से मैंने मो पई फांका करके ठिया होइतिले मु सते हसुतिली कहले आपण वीडियो बनाउछंती मु कहली हां वीडियो बनाउछि निहाती यूट्यूब रे आसीबो तो आपण देखिबे तो मो हस्बैंड को बोली तुम्हें भी थोड़े ट्राए कर तो कहले देसी घी पड़ी तुम्हें आगे खाई दियो तो यूट्यूब सब मेलू बाहर सारापर आम पुणी घर को फेरिया बाहर अलरेडी बहुत सन्ध्या हो गला सेठू प्राय 7टा 7:30 बेले आम बाहर अलरेडी बाहर बहुत कुहुड़ी टाइप टे माने पड़ा अल्प अल्प आम पाखापाखि सुर पर तो बहुत कुहुड़ी हो जाऊँ आहरी कुहुड़ी माने चापिला से अलरेडी मो मोबाइल चार्ज सरिया बाहर तो मु गाड़ी रे चार्ज रे लगेदेली तो तापरठू मु किसी वीडियो नहीं ना जितेबाला आम चरंपा पाखापाखि एरिया थे से समय ही जहाँ मुझे राइडर वीडियो नहीं आउ मु बालेश्वर एंट्री वीडियो का किसी भी नहीं ना तो मो वीडियोटी जदि भल लगी था निहाती लाइक कमेंट और शेयर करेंगे जय जगन्नाथ समस्त को आशा करुँच वीडियोटी समस्त को भल लगी तो मु तो बुलियापाई जाइली आ जेहेतु नुआ नुआ वीडियो की ब्लॉग एडिटिंग करुँच तो किसी भूल त्रुटि रही जाए